बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत इब्राहीम। आज पारा नंबर 13, सूरत नंबर 14, कुरान पाक की सूरत नंबर 14, जिसकी तिलावत आप सुनने की सआदत हासिल करेंगे। तमामी अहबाब से गुजारिश है, इस कुरान पाक की तिलावत को दोस्तों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपनी मोहब्बतों का इज़हार करें, शेयर करें, फॉलो करें, टिकटॉक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सुनने वाले इसको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि कुरान की इस आवाज़ को हर घर तक पहुंचाया जा सके। आज दरअसल रह क्या गया, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है। तो मेरे दोस्तों, ये भी एक बड़ी काविश है, आप लोगों की काविश होगी। अगर आपकी वजह से ये किसी के कानों में कुरान की आवाज़ पहुंचेगी, इंशाअल्लाह आपको घर में बैठे बिठाए मुफ्त का जो है वो सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाहुर्रहमान। आइए समात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ ववैलुल लिलकाफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون
वक़ाल الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجد ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقالوا الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العظيم। यकीनन आपने सूरत इब्राहीम को सुना। मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं और सवाब दारेन हासिल करें। सूरत इब्राहीम के पहले 3 रुकू आपने समात फरमाए। अल्लाह ताला कुरान की तिलावत के सदक़े से मेरी आप सब की बख्शिश का सामान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।